बाजा बजाई रोषणी करी बर घर को आसिले कन्या बाहागर परे बर को सांगरे नहीं निज घर को जाइछन्ते। खाली सेतिकी नुहे बर समस्त यौतुक नहीं सांगरे जाइछि बर। एभली नियारा बाहागर देखिबा पे मिलिछि केन्दुझर जिला तेलकोई छामुंडा ग्राम रे। साधारणतः हिंदू विवाह रे बर रोषणी करी कन्या घर को जाई विवाह शेष परे घरर बोहू करी नहीं आसे। हेले एही गाँ रे ओलोटा एवं नियारा विवाह सबुठी चर्चार विषय पलटिछि। गाँर पंचु प्रधान पुआ बसंत बांसपाड़ ब्लॉक कन्या लक्ष्मी देउरी सहित विवाह स्थिर होता। तेबे बर रोषणी करी आसी विवाह शेष परे एठारे रहिबो बोली कन्या पक्ष कहिथिले, किंतु पंचु प्रधान एथिरे राजी होई नथिले। परे कन्या रोषणी करी पुओ घर को आसी विवाह करबाकू स्थिर होइतिला। बाहागर शेष हेबा परे कन्या बर को नहीं बापांको घर को जाइछि। एही नियारा बाहागर परे सबुठारु रोचक कथा हेउछि कन्या एठारे यौतुक आनिनी बरं बर यौतुक नहीं जाइछि। समस्त जानी यौतुक एवं घर चलनी सामग्री नहीं बर को विदा करिसेंती परिवार लोके। मु कहली जे पुओ को बाहर करी नबी जे बंधु कहला जदि पुओ को बाहर कर नबो तुम ताको छाड़ी गिरी आसीबो कहले छाड़ी गिरी आसीबो तुम जति जाजो बर पार्टी लोक तुम पड़ासो तुम पुओ रहबो। हेडु मु आ मंगलिनी घर द्वार के मु कहली बाहर करने आसीबे एटे चौडी आठ मंगला सरबो पुओ बहुत जीव गले से आ मंगलिनी। हेडु मु कहली ना जीव बाई ना आसी ना धरि गिरी जाऊ जाली जाडा मंडा टिके दुख हबो जाली हेटे जाइना पुओ बाहर हेरी आसीता कि सुंदर गोटे भल होइते। से भाईंकर होची दुईटा झील पुओ नांती तो बड़ झील को बाहागर कर दे सारिछु। सारिला परे एई थिला साना झीलटा ताकू घर जिया भाव में आमे भी पुओ खोजिलु। खोजिकी भी आमे छामुंडा ग्राम रे आमे गोटे पुओ को आमे जोई भाव में पाइलु। पाइला परे आमे से बंधु संगे भी कथबार्ता हेलु जे आम झील को से ये बाहागर करवा। से बंधु भी टे कहले ना मो पुओ को मुझे बाहागर कर कहले। लास्ट बेलू आम बाध्य होगी आम झील को बरवेश तो नहीं से कन्या बेस अच्छी तो बाहागर करने आम झील को लेकिन आसु बर घर को बाहागर करें ये प्रथम हूँ नुआ जे झील प्रोसेसन करके बर घर को जाऊँगी बर माने सहित कन्या बर कन्या बाहागर बर घर पाखे होगा मोर प्रथम। हाँ अनुभूति गोटे प्रकार गोटे नुआ जिनसा नुआ गोटे हूँ माने गोटे भल लगुच। तेबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित तेलकोई प्रतिनिधि चिन्मय आम सहित जोड़ी चिन्मय ये नियारा ढंगरे ये विवाह करा जायछि जे जेउठी आमर परंपरा रही संस्कृति रही पुओटीए बाहा पई जाए कन्या घर को किंतु एठी ओल्लटा देखिबा पई मिलिछि कारण कोन? देखंतु छामुंडा ग्राम रे जो होइतिबा नियारा बाहागर जो वर्तमान चर्चार विषय होइछि यार कारण भी मध्यम गोटे चर्चित। कारण जितेबले बांसपाड़ ब्लॉक रो जो रायगुड़ा गाँ अच्छी रया देहुरी झील लक्ष्मी विवाह प्रस्ताव पड़ता छामुंडा गाँव रो पंचु प्रधान को पुओ बसंत सहित तो उभय परिवार दुईंकर बाहागर ପାଇଁ सम्मति प्रदान करथिले एवं सेमाने निर्बंध भी मध्य करथिले। किंतु निर्बंध परे जे अछंती पंचु प्रधान छामुंडा गाँव रो जे पंचु प्रधान अछंती पुओर बापा सीए कही जदि मु मो पुओ को कारण या पछरे आउ गोटे कारण रही जो झील बाहागर होची पुओ को से पुओ घर जुआ रहिबो झील घरे कारण जेहेतु झील तांकर भाई नाहांती कि अन्य कई नाहांती तांको भरण पोषण करिया पई ई जो पुओ अछि बसंत जो पुओ बर जी अछि से जायकी सेठी रहिबा कथा थिला तांको जहा कथा आइतला संपर्क भितरे। किंतु जेतेबेले कुहा गला जे पंचु देहुरी को पंचु प्रधान को छामुंडा गाँव पंचु प्रधान को जे आपण आपनको पुओ को नेकी जिबे सेठी बाहागर करिवे ये राजी हेई नथिले। ये कहले जदि मु मो पुओ को नेकी बाहागर करी पुणी सेठी छाड़ी की काहे की आछि से कथा को नेकी अड़ी बसिथिले जेहेतु निर्बंध सरिथिला बाहागर हबार निश्चित रूप कारण जो भूया जनजातिर लोक माने तेणु थरे निर्बंध हेले बाहागर निहाती हेबा तांकर जो सामाजिक विधि व्यवस्था रही से निहाती हेबा जरूरी। तेणु से व्यवस्था को देखिकी जो झील घर लोक थे से बाध्य होगी झील को छामुंडा को आनी अर्थात बांसपाड़ ब्लॉक रु तेलकुई ब्लॉक को आनी एवं एठी जेमिति बर बाजा बाण रोषणी करिकी जाइथाय कन्या घर को एठी जे कन्या थिले लक्ष्मी सी जाइथिले बसंत घर को बाजा बाण बजेई एवं जेमिति बर को
ରୋଷଣୀ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ବାହାଘର ସମୟରେ ଯେମିତି ପୂଜା ପାଠ କରି ବରକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଏ, ସେମିତି କନ୍ୟା ବର ଘର ଲୋକ କନ୍ୟାକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଦୀରେ ରୀତିନୀତିରେ ବାହାଘର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଝିଅଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳନୀର ଆସବାବପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ବର ଥିଲେ ବସନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ଏ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖଟ ପଲଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇଥାଏ ସେସବୁ ଦେଇକି ପୁଅକୁ ବିଦା କରାଯାଇଥିଲା ଝିଅ ଘରକୁ। ମନ୍ଦାକିନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ କନ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ବରଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ସହିତ ବର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରୁ ବିଦା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘରକରଣା ଉପକରଣ ଥାଏ ସେହି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ବର ଏଠାରେ କନ୍ୟା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ବରଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁଛି କି? ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏ ପରିବାର ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରୁଛି କି? ଯୋଉ ଭୂঞା ଜନଜାତି ମାନେ ଭୂঞା ଜନଜାତିର ଲୋକ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ବାହାଘର କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷଙ୍କର ଯିଏ କକା ରହିଥିଲେ ସିଏ କହିଥିଲେ ବାହାଘର ଯେହେତୁ କରିବାର ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ କଲୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘର ଜୁଇ କରିକି ନେବୁ ଝିଅକୁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଛାଡିବୁନି, ଝିଅକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଏବଂ ବାହାଘର କଲୁ। ଏବଂ ସେ ବାହାଘରରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଖୁସିରେ ଝିଅକୁ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ବାହାଘର ହୋଇଛି, କନ୍ୟାଟି ଆସିଛି ବର ଘରକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆମେ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବାହାଘର ଓଲଟା ପ୍ରକାର ବାହାଘର ହଉଥିଲା, ନିଆରା ବାହାଘର ହଉଥିଲା। ସାହିର କିମ୍ବା ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ ଏଇ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଇଏ କୌଣସି ମନ୍ଦ ନୁହଁ। କାରଣ କେବଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଛି ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଝିଅ ଘର ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରୁ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏମିତି କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପକ୍ଷରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ ଏ ବାହାଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେ ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମନ୍ଦାକିନୀ ଚିନ୍ମୟ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ବାହାଘର, କନ୍ୟାଟିଏ ବର ଘରକୁ ଯାଇଛି ବାଜା ରୋଷଣୀ ଧରି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ବର ପକ୍ଷ ଏବଂ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।